Salam alaikum, les fidèles de la Shirifa. Cette vidéo, c'était en même temps que la vidéo où j'ai planté ma plante naturelle et aussi les plantes artificielles. C'est la suite, si vous voulez. J'ai vu que la vidéo elle sera trop longue. C'est pour ça que je l'ai partagée en deux. Et dans celle-là, on va voir le rangement de tiroirs. Voilà le rangement, comment il est. On dit range à couvert ou bien range couvert. Il se compose de 4 parties. C'est là la beige, elle est petite et puis on la met comme ça en haut. Elle est glissante. On peut la mettre à droite, à gauche ou bien au milieu. La longueur de ce rangement mesure 45 centimètres. La largeur de celle-là, la blanche, mesure 33 centimètres. Et puis si on rallonge les deux côtés, ça mesure 53 centimètres. On peut les glisser en bas de la blanche ou bien les rallonger, comme ceci. Voilà. Par exemple, dans les anciennes boîtes, on peut mettre, par exemple, 6 couverts dans chaque côté, mais dans celle-là, on peut même mettre vers les 12 ou 18 couverts dans chaque partie de la blanche. Je parle de la blanche. Elle est trop profonde, elle est creuse, elle est très bien. Moi, quand je l'ai essayé, tout ce que j'avais dans mon tiroir, je l'ai mis dedans et encore, ça m'a laissé de place vide. J'ai pas rajouté d'autres trucs. Moi, quand je suis partie au magasin, d'abord, je vous dis que moi, je l'ai acheté au magasin IKEA. Je pense pour les filles qui sont au Maroc, vous pouvez l'acheter au magasin Marjan. البنات اللي كاينين في المغرب إلا بغيتوها أنا كنفكر وقلت مع راسي طاحت لي الفكرة في الراس ديالي قلت غادي تلقاو في المغازان مرجان باسكو مرجان يدير لا كاليتي باغ اكزومبل ديال لا مارك ديال اوشون فوالا تقدروا تلقاوه في مرجان هو عنده واحد البلاستيك يعني صحيح زوين. C'est un plastique qui est très solide, qui est brillant, qui est d'une bonne qualité. Voilà. هاد الرانج بوات هو فيه في لا ميزور ديالو يعني في الطول ديالو 45 سنتيمتر، في العرض ديال هذيك البيضة هذه 33 سنتيمتر، وإلا جمعتيهم بثلاثة ديك البيضة وهادوك لي جوج في جناب كيعبر 53 سنتيمتر. هو فيه البلاصة بزاف كبيرة تقدري ديري فيه كلشي زعما ديك المغارف المعالق الموس فرشيطات كيهز بزاف. انا درت فيه كلشي داكشي اللي كان عندي في التيروار وباقي مازال عندي البلاصة. دابا تشوفوها معايا مني غادي نحيد كلشي وندير فيه دوك المسائل. Voilà le rangement comment il est sorti. J'en ai encore de la place qui me reste, surtout à l'intérieur parce que c'est profond, on voit pas bien. Là, je vais mettre ma main, c'est encore vide. Et sur les deux côtés beige aussi, il me reste de la place. Et aussi sur la dernière étagère que vous allez voir, il me reste deux parties comme ça, ils sont vides. Là, je vais mettre des petites cuillères. Je vais les acheter. Voilà. Et puis, moi, je le trouve, il est bien. Il porte beaucoup d'éléments, si vous voulez, beaucoup de couverts. Je le trouve bien. Voilà. Là, je vous montre la finition de
du rangement du placard où il y a tout ce qui est gâteau, crème, chocolat, noix de coco, les amandes et tout. Tous les trucs, tous les ingrédients avec lesquels on prépare les gâteaux. Et là, au fond, il y a 12 boîtes avec les couvercles verts. Il y a 12 boîtes. Et devant, j'ai mis 7 boîtes. Là, en bas aussi, il y a 12 boîtes. Là, avec les couvercles bleus. Et devant, j'ai mis les 7 boîtes. Et c'est toujours c'est des boîtes 5-5. toujours la même marque. هنا البنات كاينين 12 بواطة هادوك اللي عندهم هذا الغطا خضر، 12 بواطة، وزدت ليهم 7 قدامهم هادو اللي كتشوفوا، هادو 7، وهنا لتحت كاينين 12 هادو اللي عندهم الغطاء زرق هذا، كاينين 12، وزدت ليهم هادو البيضين قدامهم 7، ومازال بقات لي واحد البلاصة ها هي تتشوفوا فيها درت فيها غير اون بواط هاديك بيضاء، دونك خاصني ليه جوج البواطات خاصني نشريهم يكون عندهم الغطاء هكذا زرق. هذا ابخي باش غادي يتقاد داكشي كله هو يكون غادي يبان مزيان، ماشي بحال دابا ها ديك البلاصة شتو تتبان، باقيين خاصني جوج باش ديت ليهم لا mesure. Et voilà comment est le rangement. J'espère qu'il va vous plaire. كنتمنى البنات باش يعجبكم هاد الترتيب اللي درت لهاد البلاكار، كوم سا نجيو ما غاديش نبقى دابا يعني بقاش غادي نجي ونبقى نقلب على شي حاجة فين هي، غادي تتبان ليا دابا غنشوف كلشي، كيبان ليا كلشي من هذاك الجاج، ندير هكذا ويبان ليا كاع مبقاش نقلب. هكذا كتقول لكم لاله شريفة وصلنا لنهاية الحلقة. كتشكركم على الدعم ديالكم، على الوفاء ديالكم للقناة ديال لاله شريفة، البنات جداد اللي دخلوا لاشين. شكرا على الدعم ديالكم، مرحبا بكم والدار داركم. Les fidèles de la Shérifa, je vous remercie encore du fond de mon cœur pour votre fidélité. Et je remercie encore les filles qui viennent de nous rejoindre. soyez le bienvenu chez لاله شريفة. نقول لكم إلى اللقاء، وإن شاء الله نتلقاو في واحد الفيديو يكون زوين. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء. كنحبكم بزاف بزاف.